نهضروا على الامباكت ديال الكوفيد على الاشهار في المغرب والتواصل. ومعنا كتلتقي بنا ماريا ايت محمد. مرحبا بك ماريا. شكرا عماد، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافه. مرحبا. Alors ماريا بريزيدونت ديال l'UACC l'Union des agences conseil en communication et كذلك كوفونداتريس ديال بونزاي اجنسي. كي داير مهدي؟ لاباس عليك وكيسلم عليك بزاف. سافا سا سباس تري بيان بعدا ياك. مرحبا. مرحبا. معنا كنزة بوزيري ديريكتريس دو كوميونيكاسيون كوربوريت RSE et open innovation انوي. مرحبا بك. Merci beaucoup Ahmed, الله يبارك فيك. انا عندي une question قبل ما نمشي عند منير. J'adore les titres. déjà خاصك un bac plus 17 باش تفهم لو تيتر اللي كاين. مرحبا. انا غادي نرجع عندك انزا. معنا منير الجازولي اللي ديريكتور دو كوميونيكاسيون اي دي ميديا ديال BMC Bank of Africa et notamment membre du comité exécutif de la Fédération mondiale des annonceurs ou ex-président du groupement des annonceurs. مرحبا بك سي منير. مرحبا، بارك الله فيك، ميرسي سي عماد. مرحبا. الو قبل ما ندخلوا منير، انا قلبت عليك شي شويه. الو ما فهمتش كومون دستي من لا كونتابيليتي لو ماركتينغ et la communication. La comptabilité, c'est très loin, ça. Ah, ben c'est ça. C'est très très loin. Bon, j'ai eu un bac de comptabilité et j'étais prédestiné à une carrière de finance et d'expertise comptable. Et par pure coïncidence, je découvre le monde de la communication et du marketing. Et du coup, j'ai changé 360 degrés pour continuer dans la communication et le marketing. Alhamdoulilah, نجحتي في هادشي اللي كدير. Pas mal de gens de mon entourage à l'époque étaient choqués de me voir changer totalement vers le marketing et la communication. Et pourtant, je ne le regrette pas. Des vingtaines d'années après, je me retrouve dans un domaine où je me plais, qui est passionnant, et à chaque fois que je rencontre des amis ou je vois mes collègues financiers, je dis heureusement que j'ai changé. C'est pas pour critiquer mes amis financiers, mais c'est juste par rapport à moi, c'est pas quelque chose qui me convient. لا en tout cas دابا انت الديريكسيون d'achat ما يديروهاش بك زعما الحساب والو. Non, ça va. Je garde quand même, j'ai des gènes quand même de comptabilité. مرحبا. Continue à aider. مرحبا. كنتسناو يلتحق بنا سي رشيد حيك. جو بونس كي سي كونيكتي ولكن مازال لو ميكرو et la caméra pas activé. Voilà, le patron est là. مرحبا. مرحبا. Comment ça va? مرحبا. Alors c'est Rachid Haïk. C'est le président du groupe Média Shada. مرحبا. Bonjour. Bonsoir Mounir. Ça va Rachid, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. مرحبا. Alors غادي نمشيو لا بروميير كيسيون. غنمشي عند ماريا. كي دايره الحاله ديال لي زاجونس دو كوم aujourd'hui في المغرب مع الكوفيد؟ الحاله شويه صعيبه، ابخي بون اون فا دير الحمد لله، باسكو يفو دير الحمد لله. on s'attendait peut-être à pire. Après ça dépend des métiers. Il y a des agences les مقصحين بزاف comme on dit qui sont complètement à l'arrêt, notamment les domaines de l'événementiel. Les agences اللي عندهم les médias بزاف تا هما حسوا بلا crise encore plus que les autres parce que les investissements publicitaires هبطوا. Les agences qui sont plus diversifiées, les عندهم différentes activités, s'en sortent un peu mieux que les autres. Donc, mais de manière générale, on a senti le contexte. Et il y a une baisse de chiffre d'affaires qui est généralisée. Mais bien 50 حتى ل 100% ديال chiffre d'affaires en moins. Elle a حسب justement le domaine d'intervention. Et surtout Maria, la plupart des agences qui ديروا 50% ديال le chiffre ديالهم في رمضان. هذا رمضان اكزاكتومون. بحال قلتي شهرين ديال هاد الشهرين هادو ما بين رمضان ولو ديبي ديال الصيف، باسكو يفو با اوبليي كو بحال دابا دي سيكتور كوم ليموبيليي تيفيقوا بزاف في هاد لا بيريود. دونك من غير رمضان il y a un pic de consommation d'investissement في لا بيريود ديال مي جوان جويي اللي ما عشناهاش bien entendu parce que l'immobilier تا هو كتدق مزيان et que on a tous ressenti la baisse d'investissement publicitaire. Donc هاد الشهرين ولا 3 شهور représente normalement le 6 mois ديال chiffre d'affaires ديال العام اللي ما غتكونش، دونك اللي غادي تكون ناقصه. et ça c'est valable pour toutes les agences quasi. Alors mais justement les chiffres à ديال العام اللي فات par rapport à العام اللي فات كان je pense on parle de 966 millions bruts
في لو تريمستر الاول ديال العام اللي واحد 13% دو اوس من 2018 ل 2019. 19 ouais. وهذا لو تريمستر هذا ديال هذا العام كيفاش بدا؟ Alors en fait, le premier trimestre, on va dire qu'on était à l'équilibre. Et là, janvier, février, mars, on était à peu près à l'équilibre, plus 2-3% par rapport à 2019. Mais le problème, c'est le deuxième trimestre. C'est justement avril, mai, juin, où on a vu une baisse d'investissement d'à peu près... depuis le début de la crise, moins 45%, moins 43%. Bon, après, ça dépend des sources. Mais on va dire dans les moins 40% de baisse en termes d'investissement publicitaire, les agences qui m'ont dit entre moins 50 et moins 100% de baisse de chiffre d'affaires. Elle a حسب le domaine, le secteur اللي on a fait un sondage maintenant entre le membre de l'association, entre membres de l'UACC, et ça va jusqu'à 100% de baisse. Celles qui s'en sortent le mieux sont à moins 30, moins 40%. ولكن الأغلبية, la majorité des agences sont plutôt à moins 50, moins 60, moins 70% de baisse. Alors, donc c'est énorme. Ouais. Alors, Mounir Jazouli, je sais que comme on a le secteur bancaire, tout à l'heure on en parlait avec l'équipe que le secteur bancaire هو راه واكل العصا اللي حنا ما عارفينش معناتها هما واكلين لان بزاف لي زوفرتور دو كونت اللي ما كاينينش et en sachant que الناس اللي واحلين في دي سيكتور واحد اخرين ils font recours à la banque. Bien évidemment باش ياخذوا سواء لو كريدي اوكسيجين ولا رولانس اللي الدوله كدير واحد لا غارونتي عليه ديال 95%. الوغ كيفاش كديروا في هاد لا كومونيكاسيون اون ساشون كو خصكم تكومونيكيو باش الناس يجوا عندكم و جيري لا كومونيكاسيون ديالكم نتوما اون طونك لا كريز اللي واحلين فيها؟ كنظن هاد لا كريز جات على غفله الجميع، التاثير ديالها كاين عند الجميع، لان ما بين نهار وليله تقلب لو فونكسيونمون ديال العالم كله. شي حوايج اللي ما عمر ما كان شي حد كيتوقعهم ولا كيحوي عليهم ولا كيوجد لهم، واخا كاين بزاف ديال الشركات وديال العلامات اللي كانوا موجدين دي بروسيدور، كنقولوا واحد الاجراءات احترازيه لبعض الازمات اللي يمكن تجي، ولكن ما عمر ما كيوصل المدى ديالها لهذا التاثير وهذا الحجم ديال هذه الازمه اللي جات مع كوفيد، اللي جات على غفله. اولا جات بواحد الحجم كبير وطولات في الوقت ديالها، ماشي ازمه اللي دازت شهر او شهرين وكنا كنشوفوا فين غتوصل، طولات تقريبا دابا 3 شهور وما عندناش، ما كنشوفوش النهايه ديالها امتى غتجي وكيفاش غتجي وشنو اللي غيوقع من بعدها. حتى شي واحد ما يقدر يتوقع هذا الشيء 100%. كل واحد عنده سيناريو وكل واحد كيحاول يشد واحد الطريق بالنسبه من بعد هذه الازمه، ولكن صعيب على اي واحد انه يتوقع كيفاش غتطور الامور بطبيعه الحال اللي خاصه به في القطاع ديالو في المجال ديال الاشتغال ديالو من بعد هذه الازمه. التاثير كاين على الجميع سواء شركات كبيره او صغيره. بطبيعه الحال مقاولات صغيره اللي عندها مجال ديال الاشتغال واحد، عندها واحد العدد ديال الزبناء اللي قليل، عندها واحد الخزينه داك التريزوري ديالها باش كدور اللي هي ما كبيراش بزاف، ما كتعطيهاش واحد لا سوبليس وواحد المرونه، راه كتاثر اكثر. ولكن شركات كبيره حتى هي بالحجم ديال الالتزامات ديالها كتاثر بين البنوك، لان شفنا كيفاش البنوك واكبات هذه المده ديال الازمه. كان قبل منها واحد المشروع ملكي ديال الانطلاقه اللي هو التزموا فيه البنوك بواحد الشكل كبير ماديا، وكذلك من بعد مجموعه ديال التدابير اللي اتخذناها باش نواكبوا المقاولين. جات الازمه ديال كورونا في الوسط ديال هذا البرنامج. مع كورونا كان عندها تاثير على الفونكسيونمون ديال البنكه كشركه، كتبيع واحد المنتوج اللي هو الخدمات البنكيه اللي كنعرفوا السلاف، البطاقات البنكيه وجميع الخدمات، التامين وجميع الخدمات اللي متعلقه بالبنوك. هذا الاستهلاك ديال هذه المنتجات وقف ما بين يوم وليله تقريبا 100% عند البنوك. وجا واحد المتطلبات اخرين اللي تخلقوا مع هذه الازمه. اولا ان خصك تواكب هاد الزبناء ديالك خواص او مقاولات في هذه الازمه، وكانت الاجراءات ديال التاجيل ديال السداد ديال القروض، كان مجموعه من الاجراءات اخرين. ثاني حاجه ان كان واحد لا كريز دو ليكيديتي، لان جاو زبناء بزاف اللي ما كانش عندهم واحد النظره على شنو غيقدر يوقع، بداو كيسحبوا الاموال ديالهم، يعني كان واحد السحب مكثف. جاو واحد التوقف ديال المشاريع الكبرى اللي هي كيكون فيها واحد الدخول بالنسبه للبنوك، وكيكون فيها مجموعه ديال المنتجات اللي كتباع بالاضافه ل6000. وقفوا كاملين هاد المشاريع ديال المقاولات الكبرى، يعني اثر هذا الشيء على النشاط العادي اليومي ديال البنوك. منير عندي واحد السؤال منير، سادير لو بودجي دو كومونيكاسيون ديالكم واش تغير سادير اوجوردي ولا بقى هو خليتوه ولا حولتوه للديجيتال؟ وي بالنسبه للحاله ديالنا حنا البودجي كما هو ما تغيرش ما نقصش، ولكن لا تريبيسيون ديالو كيفاش فرقناه
ما بين وسائل الاعلام وما بين العمليات ديال الاشاره وديال التواصل، كان واحد التغيير بطبيعه الحال اللي هو ضروري. علاش؟ لان كنا مثلا نعطيك مثال، كان مشروع انطلاقه، التزمنا بزاف هذا المشروع ديال الانطلاقه، درنا بزاف ديال الامور لانه واحد المشروع اللي مهم بالنسبه للبلاد، مهم بالنسبه للمستقبل، سواء ديال هاد المقاولين الذاتيين وديال هاد الشركات الصغرى، ولكن كذلك بالنسبه للبنوك، لان كنا كنقولوا احنا في داخل ديال الفريق ديال العمل انه هادو هما الزبناء ديال المستقبل، وهادو هما الشركات الكبرى ديال المستقبل اللي غيخدموا معهم الابناء. يعني خصنا نبداو معاهم من دابا، خصنا نعاونوهم اكثر من يمكن نديروا من المجهود. كان المالي اللي هو المنتجات الماليه ديال الكريدي اللي كان مضمون من طرف الدوله ونسبه فائده تقريبا بسيط، قليله بزاف، من اقل ما كان في التاريخ ديال المغرب. ولكن كانوا بعض التدابير الاخرى، اجراءات ديال المواكبه، يعني كانت لا فورماسيون، كانت تكوينات، كان واحد الورشات تكوينيه، كان تكوين عن بعد، كانت واحد المجهودات كبيره ديال التقرب من المقاولين الذاتيين، لان كاين واحد الحاجز نفسي مع البنكه، لان من قبل ما يكون هذا المشروع الملكي اللي كانت عنده واحد المواكبه اعلاميه كبيره وقدرت توصل المعلومه في اول مره لمجموعه كبيره ديال الناس. يعني اي واحد اللي ما كانش عنده ثقه في انه نفسه يكون مقاول او ينشا شركه او انه يستافد من واحد التمويل مواكبه ديال الدوله، عرف وصلته المعلومه انه اليوم ممكن، وان بعد المشروع ديال الانطلاقه يمكن. اشنو درنا؟ قلنا هاد الناس راه ما عمرهم غيجيو 100% البنك، غيبقى ديما واحد الهاجس. بدينا كنمشيو عند الناس، درنا واحد كنعطيك مثال على شنو اللي تغير في الاستراتيجيه التواصليه. كانت واحد القافله كبيره، 3 الوكالات بنكيه جهزناهم اللي كانوا كيدوروا في المغرب كامل. يعني بدينا واحد من العيون، واحد من طنجه، وواحد بدنا من الدار البيضاء، كانوا غيجيو له لمده 3 اشهر باش يمشيو. شنو الدور ديالهم؟ كيمشيو كيديروا تحسيس وكيديروا المواكبه. يعني كنمشيو عند المقاولين الذاتيين او الحرفيين، او مثلا كنا غندوزو في المؤسسات ديال التكوين المهني كاملين، لانهم هما دوك مشروع مقاول، لان عندهم حرفي وداك الشيء، باش نوصلوا نفسروا لهم انهم يقدروا ينشئوا مقاوله، ان نقدروا نعاونوهم ماليا، نقدروا نعاونوهم في المواكبه وفي التكوين، وان الدوله تقدر تعاونهم في بزاف ديال الحوايج. اذا بدينا في هذه العمليه تقريبا 10% ديال المده اللي بدينا جا كوفيد. دايوغ جيت من لافي ديال دي كونفينمون، كنا في اكادير في واحد مع صحفيين اللي مشينا باش نزوروا زياره ميدانيه للقافله في اكادير. في لوطيل كيبان لنا ان كل شيء تغير ما بين ليله ويوم كما قلت، ان جاي لو كونفينمون، جايين اجراءات احترازيه، جاي بزاف ديال الحوايج. اضطريت في 11 الليل انني نقرروا نوقفوا هذيك العمليه، وصيفط ميل للجميع وهذا، لان ما يمكنش تكملها. هذه من عمليه مثلا اللي كانت فيها ميزانيه كبيره، واللي عند وكالات اللي تكلمت عليهم هذه اللي خدامين مثلا في ليفيرمونسيال، اللي ما بين يوم ونهار تقلب المجال الاشتغال ديالهم ووقف الشفر دافع ديالهم 100%. يعني كان ضروري اننا نوقفوها، ولكن كان خصنا نكملوا في حوايج اخرين. اذا توجهنا للديجيتال، توجهنا الامور. مازال نهضروا على الديجيتال دابا شويه مولي، مي قبل ما نمشي عند من لي سيكتور بطبيعه الحال الميديا، لان هما اللي سادير سي اون شين، كتلقى لانونسور لاجونس من بعد الميديا اللي هو اللي كلاو العصا بزاف، خصوصا السينما اللي سدات كاع مره. غادي نمشي عندك كنزه، نهضروا على لي زابيتود ديال الكونسوماتور. اليوم تبدلات التغييرات مع هذا الشيء اللي واقع. نتوما كيفاش فوز ادابتي لا كومونيكاسيون ديالكم اوجوردي مع هذا لو شونجمون اللي كاين؟ وسورتو شفنا بزاف ديال لو بوزيتيف براند. Effectivement, chez Inouï, en fait, bien sûr, il fallait s'adapter. Et il y avait des projets en cours. Même des tournages où des équipes jouent du jour au lendemain. Donc, effectivement, il faut s'adapter et être utile au consommateur pour lui donner déjà la bonne information. On a changé aussi la stratégie. Parce que la communication, كل شيء كانت digital. باش ترجع للديجيتال, l'importance du digital في la période était vraiment capitale. Donc ça veut dire que كل شيء ماشي غير Inouï ولكن tous les annonceurs اليوم الشركات كلهم. mais شفنا les trois opérateurs que soit Orange, Maroc Télécom ولا Inouï كلهم بدعوا في هذا الكونفينمون هذا. لا الحمد لله احنا la première des choses هي l'adaptabilité تاع في l'interne. ما ننساوش بان احنا جاتنا هادشي بصدفه. il fallait s'adapter, ça veut dire que les équipes la majorité حنا عندنا نخدموا في télétravail ودرنا des tournages في télétravail. عاودنا ça veut dire qu'il fallait être agile, flexible باش الكونسوماتور نوصلوا له l'information utile. c'est important نوصلوا له la bonne information et aussi نعطيوه des preuves, parce qu'il s'agit pas غير نكومونيكيو باش نكومونيكيو, mais il fallait adapter des offres اللي غيصلحوا الكونسوماتور, حيت الديجيتال avait toute son importance. ما تهضرش على الميديا, mais digital en tant que moyen de communication aussi.
Donc ça, من جهة. Et aussi l'engagement social. أنا غنرجع ليه parce que تنهضر على il y a pas que Inouï, il y a Inouï كان عندها ces territoires notamment d'Éridic ou la Imadrasa, l'éducation, et il fallait communiquer encore plus parce que les consommateurs ils avaient besoin d'avoir l'information, les opérateurs aussi خدموا تنهضرش على Inouï, les plateformes تاع le ministère de l'éducation gratuitement pour que les jeunes étudiants ils se connectent sans data. Donc, les preuves, les jbna, mais au-delà de ça, il faut sortir, on va dire, de sa zone de confort qui tient le langage. Ça veut dire que même la stratégie, ça veut dire de l'engagement social, elle a dû être adaptée. On a distribué plus de 3500 paniers pour les denrées alimentaires ou la connectivité TAHIA. Je parle de. Mais c'est pour consolider l'image de marque d'Yelcom ou là, c'est pour autre chose? Alors, pour être clair, on a des territoires qui nous il ne faut pas être opportuniste et le consommateur, il se rend vite compte. Ça veut dire qu'il y a des territoires, les axes de communication d'Inouï, on a déjà fait l'engagement social. Déridic existe depuis 2009 ou 2009-2010. Ça veut dire que c'est le travail des bénévoles qu'on met en avant, des jeunes bénévoles. Imadrasa existe depuis 2012. On a une plateforme e-learning. Mais surtout pas de la période, surtout pas de la période, Hadi. C'est-à-dire. De la période, c'est encore plus important. Ça veut dire que les derniers il ne s'agit pas du jour au lendemain de l'éducation parce que c'est sur la longue durée. D'ailleurs, à la période, ce n'est que le début. Il faut continuer parce que c'est pas le Covid, l'image de marque c'est important, oui, mais c'est pas la seule. Ça se construit sur la longue durée. Alors, c'est ça ce que je veux dire. Très bien, après Covid, on dit c'est Rachid Hiya, comme le boss, le patron du groupe média Shada, et surtout l'écosystème des médias. Bon, le secteur public, quand le secteur privé, aujourd'hui, le secteur privé, il dépend de l'agence ou de l'annonceur, et l'agence dépend de l'annonceur. Alors, Lyouma, c'est Rachid, qui fait pour stabiliser le staff, le staff, ou tiens, pour produire de la télé. Le coût de la télé est très élevé, وباش يبقى هذا le maintien ديال la qualité كيفاش دبرتوا هذه المرحله هذه؟ Alors pour nous la vérité, كانوا عندنا des contraintes à part la contrainte de chiffre d'affaires qui a baissé bien sûr. Comme elle a cité Maria, donc toutes les radios ils ont enregistré une baisse de entre 50 et 70%. À part le côté ou le volet économique, كان عندنا الهاجس ديال comment assurer le service en lui-même. C'est-à-dire une radio راك عارف كيف les contraintes كان خصنا نديروا les émissions, كان خصنا نبقاو à l'écoute, كان خصنا نعطيو l'information, surtout في هذه la crise. Tu as vu شنو داروا les fake news الى اخره. Donc مره اخرى هنا les médias officiels ou les médias tels que la radio, la télé, بينوا vraiment la crédibilité ديالهم وبينوا على vraiment l'utilité ديالهم. علاش؟ لانه je suis d'accord, il y a le digital qui marche, ولكن le digital اللي تلقى فيه كلشي. aujourd'hui تلقى فيك نيوز هنا تدور تلقى بلاصه اخرى ولي ما بقيناش المغربي داخل ما بقاش عارف فين هي l'information صحيحه وفين هي الغلطه. Donc, si tu veux, le rôle d'Yana en tant que radio ou la télé, كان هو هذا. كيفاش نجيبوا l'information fraîche, كيفاش نعطيوها للناس في الوقت المناسب, وكيفاش تكون هذيك l'information صحيحة. C'est ça le plus important. Alors, شفتي كيفاش كان عندنا la mobilisation ديال les équipes في هاد les 3 mois. كانوا les équipes, on n'a pas arrêté, à part une partie des l'administratif, le travail à domicile, et le reste, les studios, les animateurs, les journalistes, n'en parlons pas, pour faire un micro-trottoir, pour faire sortir une équipe, لقينا مشكل ديال لي زوتوريزاسيون, لقينا مشكل مع لي زوتوريتي, حتى واحد ما فاهم والو في الاول على كورونا الى اخره. دونك لقينا مشاكل كبيره, وعاد
انت عرفتي في ليكيب دو ديفيزيون عاوتاني لا تيلي ديفيزيون عندنا لي سيت في المغرب كامل دونك ديبلاسمون ديال لي زيكيب اونتر انترفيل كان حتى هو مشكل باش يمشيو لي زيكيب بور اسيوري لو سيرفيس كان حتى هو ان تشالنج قدامنا دونك هاد المشاكل كلها خلات بانه لو سيرفيس كانت عندنا اون تاش تري 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 ديفيسيل والحمد لله on a relevé le challenge mis à part le chiffre d'affaires الى اخره اللي قلت لك لا بيس دو شيف دافير اللي سببنا مشكل كبير ولكن على الاقل بانه les médias tels que la radio et la télé الحمد لله بينوا على le côté citoyen on était là au rendez-vous كنا presque toutes les heures تنخدموا en collaboration مع وزارة الصحة وزارة الداخلية على les communiqués de presse الى اخره دونك هادشي كلشي c'est une logistique اللي ماشي سهله عرفتي à chaque heure il y a un communiqué qu'il faut préparer qu'il faut passer à l'antenne qu'il faut vérifier il faut avoir les invités ceux qui veulent parler مشاكل كبيره اللي انت راك حضرتيها عماد وشفتي كلشي عينيك دونك هذه المشاكل انا تنقول بانه ميزا بار لو كوتي اللي كان بيان سور لو كوتي ايكونوميك يا لا ماجوريتي دي كامبان اللي كانوا خدامين كلهم وقفوا par la suite il y a une partie des prêts هما les partenariats annuels etc. je tiens à remercier tous les annonceurs اللي فكروا يبقاو في هاد لي ميديا déjà c'est pour parce que quand tu passes sur un média tel que la radio ou la télé aujourd'hui il faut qu'on pense au post-Covid comme on dit. Le post-Covid, c'est que aujourd'hui il faut qu'on encourage tous le produit marocain. Le produit marocain ou une radio marocaine, une télé marocaine. Alors que le digital, quand on parle digital, la majorité du chiffre d'affaires digital, il se fait sur les sites internationaux, tels que Facebook, Google, etc. Alors, quand on investit, les devises sur la bras, ما تيفيدوا المغرب في والو هاد لي سيت يفون ترافاي زيرو تياخذوا زعما كونت يلوكيس لو بون كوموند سي يكري اوكين فالور aucun emploi الى اخره par contre quand tu investis sur un média marocain اول حاجه tu encourages بعدا le média marocain tu consommes marocain et tu encourages toute la chaîne de valeur علاش لانه tel que Chada par exemple Chada c'est un groupe qui fait travailler une centaine de familles une centaine de personnes ou chaque personne خدام على 4 5 6 الناس donc هاد الناس الى انا فرضت فيهم بطبيعه الحال ils vont pas consommer الى اخره donc pour encourager le pouvoir d'achat marocain الى اخره parce que quand j'ai vu un tweet par exemple ديال مولاي حفيظ العالمي qui dit que il y a un problème même les lits ديال les hôpitaux les tables ديال les écoliers on les importe حشومه وعار alors qu'aujourd'hui les Marocains ils ont montré qu'il y a une volonté qu'il y a des jeunes تبارك الله عليهم درنا اللي ما دارتوش الدول الكبرى tels que la France et les États-Unis الى اخره donc les Marocains بينوا بانه on peut vivre بوحدنا حنا المغاربه نسدوا علينا نقدروا نعيشوا ما عندناش مشكل c'est vrai qu'on a besoin d'importer des choses الى اخره mais je pense que si on encourage le produit marocain tout le monde va travailler et on va créer un pouvoir d'achat اللي انا داك السي اللي خدام عندي تنشجعو تنخلصو حتى هو il va consommer il va acheter un téléphone il va faire une recharge il va acheter un appartement il va acheter une voiture الى اخره donc c'est un cercle vicieux il faut pas penser que l'argent il part ailleurs donc, alors nous on a assuré on était là on était au rendez-vous كانوا des encouragements pour les annonceurs ما كانش un problème sur les deals sur les partenariats on était très flexible donc comme je te dis je remercie tous les annonceurs qui ont fait confiance déjà la crise les 3 mois et je remercie tous les annonceurs qui aujourd'hui après une semaine de déconfinement ils ont passé leurs commandes et alhamdoulilah on est confiant on a commencé à مزيان سي رشيد هضرتي جوستومون على الديجيتال غادي نسول توتالور كنزه اي منير على ديجا باسكو سون تري ديجيتال مي غنرجع عندك اماريه جي في سور اون انترفيو كتهضري على لا بريز دو كونسيونس ولا سيتوينتي ديال لي زانونسور باش ينقصوا في لو ديلي دو بايمون
مشيتي لواحد الموضوع عويص عماد. سي فريمون ديال الوقت ماشي عويص، راه ديال الوقت ديال الوقت. لا ماشي encore plus ديال الوقت. هو لا فيريتي ديال كان ديما ديال الوقت. Je pense que c'est une espèce de boulet que tous les acteurs économiques marocains traînent depuis quelques années. Le recouvrement, c'est vraiment, je pense, غتسول اي entrepreneur في هاد البلاد غادي يقول لك بان l'une des premières causes de faillite c'est le recouvrement. علاش؟ Parce que justement, on a un tissu économique qui est composé essentiellement de petites entreprises, et soit des entrepreneurs individuels ou là des PME, des TPE. Ils ont une trésorerie à la قد الحال. C'est-à-dire vraiment, ils naviguent à vue, نهار بنهارو. Et malheureusement, la problématique du recouvrement ou les délais de paiement qui sont anormalement élevés في المغرب, comparé à beaucoup d'autres pays, y compris des pays en voie de développement. ما كنتقارنوش مع الدول بحال فرنسا ولا بحال les États-Unis. Je parle de pays équivalents. Je pense ما كاينش شي بلاد اللي il faut attendre aujourd'hui en moyenne 180 jours pour être payé sur une facture. Et là je parle de mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur. C'est devenu normal d'attendre 4 شهور 5 شهور 6 شهور عامين parfois pour être payé sur une facture. Comment veut-on que شي واحد اللي كيعيش justement comme disait Rachid, on vit finalement, c'est avec ça qu'on paye des salaires, c'est avec ça qu'on fait vivre des familles, c'est avec ça qu'on paye des fournisseurs. Donc il y a le cercle vicieux qui est installé aujourd'hui, qui est devenu vraiment dans la norme ou la qaïda. Et on a du mal à se débarrasser de la qaïda khayba, alors qu'il y a une loi aujourd'hui, mais qui n'est malheureusement pas en application, et qui fait que finalement on est encore plus fragile dans des crises comme celle qu'on vit aujourd'hui. Parce que bien entendu, كاع داك اللي كان كيخلص قبل في 6 شهور, imaginons combien de temps il va payer maintenant que c'est la crise et qu'il a un bon argument pour retarder encore plus les délais. Donc effectivement le recouvrement il a كان شي وقت خصنا نطرقوا ليه ونلقاو ليه شي حل نهائي وفريمون جذري زعما اللي غادي كي structurel, c'est maintenant. J'aimerais beaucoup que les médias et je pense que vous en souffrez aussi nous aident à porter le sujet pour que définitivement on y trouve une solution et que le cadre légal il apporte sa contribution et qu'on puisse faire en sorte que finalement chacun puisse impacter les délais courts et qu'on puisse avoir une trésorerie viable. Et je sais Maria que الناس ديال la communication d'ailleurs منير ولا كذا تيقولوا لنا ديما les gens de la com ils rêvent ils créent ولكن كتلقى المشكل مع الناس اللي كيخلصوا ماشي هما كيتحسبوا غير عند مهدي كيغاتي السيكتور ديال ليفينمونسيال اوسي يا مهدي. Exactement, انا بغيت نعطي un petit peu الراي ديالي في لو سيكتور ديالنا. aujourd'hui حنا انرجي كيف كتعرفوا عندنا لو بيزنس موديل ديالنا autour de l'événementiel qui fait partie aujourd'hui des axes de communication que certains annonceurs ou certains partenaires كيدوزوا منه. اليوم c'est vrai que شفنا بان كاينين des périodes de prise de parole بحال رمضان بحال الصيف بحال la rentrée scolaire. aujourd'hui il faut savoir que l'événementiel tous les événements prévus tel décembre ont été annulés. Donc aujourd'hui on est impacté par la pandémie mondiale à travers ce qu'on sait faire, à travers notre métier, c'est-à-dire l'événementiel. Aujourd'hui تكلمنا على la créativité, تكلمنا على je suis très content d'entendre Mounir Jazouli dire que le budget communication 2020 est toujours le même. La ventilation ديالو اللي اختلفت, mais انا la question اللي غنبغي نطرحها له c'est que la part ديال parce qu'on a vu que des secteurs اللي ما تقاسوش من هذا au contraire بحال tout ce qui est agroalimentaire, peut-être les télécoms. Aujourd'hui كاين une partie du budget dédié les activations terrain فين غادي نلقاوهم ولا comment on peut les exploiter aujourd'hui, les acteurs de l'événementiel في المغرب, comment ils peuvent aujourd'hui innover ou trouver des solutions. Aujourd'hui, il faut savoir que كاينين كما تكلمت قبيله plusieurs périodes de prise de parole. الصيف هو جاي فيه les tournées qu'on fait pour les MRE ou les tournées ديال الصيف ديال les télécoms ou ديال des banques qu'aujourd'hui officiellement annulées. Donc aujourd'hui c'est des opérations qui n'auront pas lieu. Aujourd'hui l'impact elle a eu un impact économique sur le microcosme ديال الاشهار ou ديال la communication en général. Et mais la
chose positive اللي غادي نقدر نتكلم عليها و c'est l'expérience ديالنا c'est qu'aujourd'hui malgré هاد les annulations حاولنا avec les partenaires avec lesquels اللي عندنا des contrats annuels d'adapter des choses beaucoup plus dans le digital, beaucoup plus dans le brand content. China, aujourd'hui, on a essayé d'innover à travers la création de contenu disponible sur le digital. D'ailleurs, ce week-end, on organise un événement musical, ce qu'on appelle le Energy Music Tour, cette fois at home. Donc, on fait fonctionner un petit peu le NAS de la technique. On fait travailler aussi les artistes avec nous qui nous accompagnent sur cette opération. Donc, on a essayé de s'adapter et ça, هو اللي كنت كنتكلم عليه tout à l'heure dans l'innovation. شفنا les campagnes qui ont été diffusées هاد رمضان qui ont essayé de s'adapter un petit peu la contrainte ديال les tournages à l'extérieur qui ont été annulés. شفنا des choses magnifiques, mais aujourd'hui à nous aussi autant qu'acteurs de pouvoir innover ou apporter le partenaire ديالنا شي حاجه جديده وشي حاجه مختلفه اللي peut-être غتولي هي من بعد لا نورم. كاين ان troisième point اللي بغيت هو نطرق عليه et c'est celui اللي تكلمت عليه ماريا هو c'est vrai le problème ديال le recouvrement. Ça c'est un vrai problème parce que اليوم surtout dans cette circonstance actuelle ou cette conjoncture actuelle اللي كتهضر معاه كيقول لك faut attendre. On a des partenaires dans l'immobilier, on a des partenaires dans l'agroalimentaire, on a des partenaires dans tout ce qui est banque et finance. Aujourd'hui, c'est le même discours et puis automatiquement ça s'impacte sur les différents prestataires اللي كنخدموا معاهم حتى حنايا et puis voilà en grosso modo un petit peu aujourd'hui كيفاش حنا la structure ديالنا a été impactée par هاد انا غادي نرجع لهاد لا كيسيون اللي كان نهضر عليها ولا لو سوجي اللي هضر عليه سي رشيد على قبل لا كومونيكاسيون ديجيتال. هذا سؤال لكنزه اي منير علاش vous mettez enfin il a évoqué tout à l'heure la communication كتمشي بزاف sur l'international que المغرب. تفضلي كنزه. Alors, Anna, pour rectifier, quand on a dit on a réalloué les budgets les plus importants, ça reste les médias classiques. Le digital, ce n'est pas du tout le même budget. Ce n'est pas du tout le même budget que la télé ou la radio ou la presse Donc ça, c'est important. Le digital, c'est une cible, c'est des jeunes, etc. Donc effectivement, on a communiqué chouïa acteur digital, mais le reste est important et on continuera à communiquer sur le reste. Pour le cas des télécoms, les télécoms, c'est le premier investisseur aujourd'hui, le secteur en général, et on doit continuer à communiquer. C'est aussi important. Le consommer local, on en est conscient aussi, ou c'est important. Donc, il faut continuer dans cette logique-là, et ce n'est pas fini. Je rejoins aussi sur le point, au-delà du digital, sur l'événementiel. Nous aussi, on a des opérations événementielles, et c'est très important de se réinventer. Ça veut dire de trouver des solutions. Mais on ne va pas attendre, parce que le Covid, on ne sait pas où je réagis en octobre, la rentrée. Il faut qu'on se réinvente pour qu'on puisse lancer des choses différentes. Et ça, on y travaille. Donc, pour aussi ne pas impacter les agences événementielles. Pour Mounir, tout d'abord, Mounir. Non, je pense qu'on parle beaucoup, on culpabilise même le digital, alors que pour moi, il faut neutraliser. Enfin, c'est un canal que même les médias, que je pense, il y a pas mal de gens qu'on qualifie de médias classiques ou médias officiels. Mais moi, je dis qu'ils sont juste des médias. Parce que le reste qui véhicule les fake news et tout ça, c'est pas des médias. Les médias, c'est les médias. Ils doivent être sérieux, ils doivent être officiels, ils doivent être fiables et crédibles. Pour moi, c'est les médias. Et donc, ces médias ont aussi cherché refuge au niveau du digital, parce que c'est un canal aujourd'hui qui permet de toucher les gens. Les gens consomment plus sur le digital, ils sont présents plus sur le digital. Donc, c'est un média. Le contenu est le même et le canal est neutre. Ça veut dire que je peux consommer le même contenu et faire confiance ou avoir d'affection pour la même marque qui est Shada, par exemple. Sur la radio, je l'écoute en drive time dans ma voiture ou à la maison. Je la vois à la télé et je peux voir des captures de sa chaîne sur Internet avec des vidéos, avec des partages ou sa page sur l'un des réseaux sociaux. Pour moi, ce qui m'intéresse et à quoi je m'attache, c'est la marque. C'est cette marque qui est pour moi source de crédibilité, de fiabilité et garde du contenu, de la fiabilité de ce que je vais recevoir. C'est Mounir.
هذا سي فيسبوك qui ont Je pense coupé. que Facebook a قطعوا عليه la connexion. Ou là, je pense que c'est un opérateur. Mais je pense à Imad, Anna, si je peux, si tu permets, Rapidement, Imad, Anna, je pense que l'intervention d'El Rachid en ce qui Zama digital, c'est beaucoup plus sur les investissements dédiés. Zama, c'est le sponsoring, les kimchi, Facebook, mais pas autant que canal de communication, je pense. Exactement. Et حاجة أخرى أنا اللي بغيت نكمل بها هو بأن aujourd'hui la consommation تقدر تكون هو un vecteur de اللي غادي يخلي pousser l'économie. Enfin, aujourd'hui, si on soutient, J'y arrive. Ah voilà, Mounir. Voilà, il est là. C'est Mounir. Non, il est reparti. Est-ce que me l'avait dit? Alors. Voilà Rachid. Faudra c'est Rachid. Je vais rebondir par rapport à la question du digital. Sauf le digital, partout il marche. Il y a les États-Unis, l'Europe, في البلدان اللي سبقتنا إلى آخره. Mais là, je vois qu'il y a un problème au Maroc. Au Maroc, le digital, il prend beaucoup. Les parts de marché de la télé ou des médias offline. وهذا مشكل في حد ذاته. Le digital, oui, il faut qu'il soit complémentaire par rapport aux médias offline. ولكن ما يمكنش يعوض لنا la radio, ما يمكنش يعوض لنا la télé. Ce qui est sûr. Ça d'une part. D'autre part, quand j'ai parlé des investissements qui vont à l'étranger, pour passer par exemple en pré-roll sur une vidéo Shada, je communique YouTube et je paie à l'étranger pour passer sur Shada. Et YouTube, il prend tout et il donne à Shada peanut, zéro, presque zéro. Et ça, et là, il y a un problème. Alors, là, il y a un problème. Je dirais, oui, pour le digital, mais il vaut mieux travailler avec les entités marocaines, les Omakinin. Ils font du bon boulot. Et le digital, heureusement qu'il y a des chiffres, tout est mesuré, alhamdoulilah, ma question mouchki. Et là, je passe sur Facebook, sur YouTube, sur les sites qui parce que pour nous, c'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale. On joue pas avec les mêmes armes. En plus, le PME ou les entreprises marocaines, ils ont besoin d'annonceurs marocains pour faire du bon boulot. Il faut juste faire confiance et ensemble, on peut faire de belles choses, la vérité. Je suis contre à ce qu'on commence à parler soit digital, soit offline. Non. C'est pas comme ça comment, moi en tout cas, c'est pas comme ça comment je vois la chose. Il y a la radio, il y a la télé, il y a le digital. Il faut le faire dans un cadre qui est, je dirais, je passe avec des supports liés au marine fait le bled fi haja. Ça sert à rien de à chaque fois importer, comme on a dit tout à l'heure. Il faut aujourd'hui après le Covid, à mon avis, il faut une réflexion globale. C'est le produit local. Pour structurer l'écosystème كامل. Simonaire. Alors, je pense que ça a été coupé tout à l'heure. Ouais. Ce que je disais, il ne faut jamais بالنسبة لي ما خصناش نفرقوا 100% ما بين les médias et le digital n'est qu'un canal, c'est pas un concurrent des médias. C'est un nouveau paysage, c'est un nouveau champ d'expression des médias. ما خصناش ناخذوه بحال منافس ديال التلفزيون ولا منافس ديال الراديو ولا منافس ديال لا بريس. لا، هو واحد القناه جديده، واحد المجال جديد اللي يمكن تعيش فيه هاد وسائل الاعلام كامله اللي هي متواجده. المهم كما قلت في الاول هو جوج حوايج، هو المحتوى وثاني حاجه هو المصدر، لا سورس ديال هاد اللي هي العلامه اللي كنت كنتكلم. عطيت مثال ديال شاده، ما عرفتش سمعتوني ولا لا. وانا كندير كونفيونس في شاده ولا كندير كونفيونس في دوزيام ولا كندير كونفيونس في الاولى ولا كندير كونفيونس في واحد الجريده معينه، يعني سواء شفتها في الجريده مكتوبه مطبوعه ولا شفتها في التلفزيون ولا سمعتها في الراديو ولا سمعتها في بودكاست ولا شفتها في انترنت، عندي واحد الثقه وواحد المصداقيه اللي كنعرفها كاينه في هذا المحتوى اللي غيجيني من هذه. يعني هي واحد القناه جديده ديال الاستهلاك ديال المحتوى، ماشي منافس. لا 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 لا، السؤال اللي كيتوضع ولا هنا اللي كاين واحد النقاش واللي خص يكون واحد النقاش اللي هو واسع يشاركوا فيه جميع المتداخلين في هذا القطاع باش نلقاو ليه واحد الحل. نستهلكوا مغربي، نعاونوا وسائل الاعلام المغربيه، هذا
نبيع اولا من المواطنات هي ديال العلامات التجاريه وديال المعلنين، ونبيع من مجموعه ديال الاشياء، ولكن هادشي ماشي ديغابل، ماشي مستمر وماشي مطول، لان ما يمكنش ومن العيب ومن المجحف في حق هذه الوسائل اننا نقولوا خاصنا نطوروهم وخاصنا نعاونوهم وخاص يكون عندهم واحد الشيء دافع كبير ويطوروا ويكبروا. علاش؟ فقط لان المقاولات المغربيه ولا المعلنين المغاربه قالوا خاصنا نكونوا مواطنين وخاصنا نديروا دو باريناج ولا دو ميسينا ونكونسومي ماروكان. لا، خاصها تكون في واحد الاطار ديال المنافسه لان هي اللي ديغابل، وتكون في واحد الاطار ديال واحد المنتوج اللي كيقدموا اللي هو تنافسي، لان كنهضروا على جوجل وعلى فيسبوك راهم كبار بزاف في الحجم، ولكن عندهم دي زافونتاج اللي نقدروا نوصلوا لهم، ولكن هما ما عندهمش واحد لي زافونتاج اللي عند هاد العلامات ديال الاعلام وهاد الماركات ديال الاعلام في المغرب اللي ما يقدروش يوصلوا لها. فيسبوك ولا جوجل ولا تويتر ولا نيمبورت كيل بلاتفورم انترناسيونال ما عمرها ما تكون عندها نفس المصداقيه ديالها، ما عمرها تكون عندها نفس المصداقيه ديال الاذاعه ديال التلفزه الاولى او ديال دوزيام او ديال الشاده او ديال هذا او ديال هذا في المغرب، ما عمرها تكون عندها واحد المعرفه بالرغم داك البيك داتا اللي عندهم وداك الاناليز ديال المعلومات اللي كتكون عندهم، ما عمرهم يعرفوا اشنو هو الطبع ديال المغربي، اشنو هو اللي كيكونسومي المغربي، واحد الخصوصيات ديال المغربي. هادشي ما يمكن يعرفوا الا واحد وسيله اعلام اللي هي محليه. يعني هذا هو الافونتاج الكبير. اشنو اللي خاصنا؟ وهذا راه كنت فتحت نقاش مع لي زيديتور، مع الناشرين في المجال الرقمي في المغرب، وبدينا كنشتغلوا عليه ملي كنت في مجموعه معلنين المغرب، هو اننا نديروا واحد الوسائل التقنيه اللي يمكننا من نرصدوا التتبع ديال المقياس ديال المشاهده وديال استهلاك المحتوى في هذه وسائل الاعلام. وكتجبت لهم تجربه ديال ماليزيا واللي خاص نعاودوا نرجعوا عليها. كان نفس المشكل في ماليزيا، كان عندهم واحد المنافسه قويه اللي هي دوله تقريبا في مجموعه ديال المسائل، وكانوا الناشرين المحليين اللي كيفالون ديال دي زيديتور ديالنا كان عندهم هذا المشكل ديال جوجل وفيسبوك كيمشي لهم البودجي. اجتمعوا وداروا واحد لا بلاتفورم كومون اللي هي واحد المنصه متشاركين فيها كاملين اللي كتعطي نفس الوسائل التقنيه ونفس لي زوتي ديتود دو بيرفورمانس اللي كتقيس بها الفعاليه، كيوفروها نفسها. يعني كيعطيو المعلنين داكشي اللي كيلقى عند هاد جوجل وهاد فيسبوك كيلقى عند المحلي، وكيلقى عنده اكثر داك الثقه، داك المعرفه ديال الخصوصيات المحليه ومجموعه ديال بس سي منير دابا غادي نديروا لا ريفليكسيون ولا ما نديروش؟ صدق ياك لا سي البون مومون، سي البون مومون ايفيكتيفمون. دونك هادشي اللي كنتفاهمنا على كلشي. ميرسي بوكو، شديناكم بزاف اكثر من ضربنا 20 مينوت، درنا دوبل ريشارج كنزه، درنا 20 مينوت فوا 2. ميرسي بوكو كنزه بوزيري، شكرا سي منير جازولي، ميرسي ماريا ايت محمد والسي رشيد حايك، شكرا لكم كاملين. ميرسي بزاف، ميرسي بور فوتر تون، شكرا لكم.